अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। बात ये समझ तो नहीं लग रही कहाँ से आपसे बात शुरू करूँ, क्योंकि सारा गड़बड़ है, सब कुछ गड़बड़ है, पूरे पाकिस्तान में गड़बड़ है। 4 साल से तमाशा लगा हुआ है पाकिस्तान में, सियासी तमाशा लगा हुआ है। किसी को कुछ समझ नहीं लग रही क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। चलें, आज मैं आपसे बात करता हूँ कि मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ख़त्म की गई और उनको किस तरह की साजिशों के ज़रिए उसको ख़त्म किया गया, जिसका कोई मकसद नहीं था, किसका कोई यानी कि कोई उसमें ऐसी दलील नहीं थी, कोई जवाज़ नहीं था जिसकी वजह से उसको ख़त्म किया जाता, उसकी गवर्नमेंट को ख़त्म किया जाता। और चले मैं बात करता हूँ आपसे आज। सबसे पहले डॉन लीक्स के बारे में बात करते हैं। डॉन लीक्स एक इंडियन सहाफ़ी था जिसने नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू लिया और उसमें कुछ सवालात पूछे गए, जिसमें मियाँ साहब ने एक सवाल के जवाब में उसको ये कहा कि क्या हम अपने लोगों को इंडिया भेजें जो जाकर वहाँ दहशतगर्दी करें, क्या भेजें, ये उन्होंने क्वेश्चन किया। एक बंदे ने उससे पूछा क्या आप भेजेंगे, तो उन्होंने कहा क्या हमें भेजने चाहिए, इस तरह उन्होंने कहा, जिसका बाद में मतलब निकाला गया पाकिस्तानी मीडिया और कुछ लोगों ने उसका मतलब ये बनाया कि मियाँ साहब ने हामी भरी है कि उन्होंने वेरीफाई किया है कि यहाँ से लोग उधर जाते हैं। ठीक, सबसे पहली बात ये हुई। दूसरी बात, फिर कारगिल वार, मियाँ साहब के बारे में कहा जाता है कि कारगिल वार में उन्होंने फ़ौज को वापस बुलाया। अब मुझे ये बताएं कि कोई भी जंग लड़ी जाती है विद परमिशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो जब कारगिल वार लड़ी गई तो उस टाइम मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और उनके अगर लड़ी गई है तो ज़ाहिर बात उनसे परमिशन ली गई होगी। अगर उन्होंने परमिशन दी है इसका मतलब है कि कारगिल वार शुरू करने वाले वो थे। ठीक है, अगर उन्होंने शुरू किया तो फिर उनके ऊपर तो कोई दाग नहीं होना चाहिए कि उन्होंने तो जंग शुरू की है कश्मीर के लिए। हाँ, अगर उनसे हट कर उनकी परमिशन के बगैर शुरू की गई है तो मुशर्रफ साहब ने शुरू की है। अगर मुशर्रफ साहब ने शुरू की है तो जब वापस बुलाने का टाइम आया तो क्या आया उनको मियाँ साहब की परमिशन की ज़रूरत है? नहीं। अगर वो अपनी फ़ौज को आगे भेज सकते हैं तो वापस भी ख़ुद बुला सकते हैं। बग़ैर परमिशन के भेजी हुई फ़ौज बग़ैर परमिशन के वापस भी आ सकती है। बात कहने का मकसद ये है कि जब वो फंस गए, हमारी आर्मी फंस गई वहाँ, तब मियाँ साहब से मदद ली गई और मियाँ साहब ने अमेरिका जाकर सारे मामलात सेट किए। और उनकी एक तकरीर जिसमें उन्होंने कहा कि मैं बैक टू बैक डोर टू डोर बैक डोर डिप्लोमेसी के थ्रू मैं एक कश्मीर का मसला हल करना चाहता था और इन्होंने जंग शुरू करा दी। इसके ऊपर भी मैं तफसीलन बात करूँगा कि ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कैसे कराया गया। ठीक है, तो आया ये जंग मियाँ साहब की परमिशन के बगैर शुरू की गई थी, तो उसको ख़त्म करने के लिए भी मियाँ साहब की परमिशन नहीं चाहिए थी। हाँ, अगर मुशर्रफ साहब देख रहे थे कि भाई मियाँ साहब गद्दारी कर रहे हैं या उनके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, अगर वो उस टाइम मार्शल लगा देते तो ज़्यादा बेहतर था। उन्होंने उस टाइम मार्शल क्यों नहीं लगाया? सब अख्तियार होने के बावजूद भी उस टाइम क्यों नहीं लगाया जब वो देख रहे थे मियाँ साहब गद्दारी कर रहे हैं? लगा देते ना, क्योंकि उनको मियाँ साहब की ज़रूरत थी। मियाँ साहब अमेरिका गए, उन्होंने इनकी मदद की, कारगिल में निपटने के लिए मदद की उन्होंने। फिर उसके बाद दूसरा कहा जाता है, तीसरी बात अब ये हो गया कारगिल वार के ऊपर, जो उनके साथ उनको कहा जाता है कि उन्होंने गद्दारी की और हमारे साथ ये किया। ठीक है ना, फ़ौज को वापस बुला लिया, हम जंग जीते हुए थे। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, इस जंग की सारी इन्फॉर्मेशन पहले से इंडिया में मौजूद थी। आपकी डिप्लॉयमेंट कहाँ कहाँ हुई थी, यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन उधर गई हुई थी। फिर तीसरा आ जाता है ख़ात्मे नबूवत। ख़ात्मे नबूवत का जो कानून पास हुआ, अमेंडमेंट हुई, ठीक है ना, जिसमें कहा जाता है कि कादियानियों को असम्बली में लाने की कोशिश की जा रही है। अभी वो अमेंडमेंट क्या थी? एक हल्फनामा था जिसमें इंग्लिश में लिखा हुआ था सोलमनी सवियर, कि मैं कसम खाता हूँ कि मुसलमान हूँ। और जो अमेंडमेंट हुई उसमें लिखा गया कि मैं इकरार करता हूँ
کہ میں مسلمان ہوں. چلیں یہ امینڈمنٹ ہوگی, سارا کچھ ہو گیا, پیپر چینج ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا. اب میں فرضاً چلو میں قادیانی بن جاتا ہوں اور میں یہ پیپر کے اوپر میں سائن کر کر اپنے ڈاکومنٹس جمع کرا دیتا ہوں. اب مجھے بتائیں, ڈاکومنٹس میں نے جمع کرا دیے ہیں, میں ایک نقلی مسلمان بن رہا ہوں, یعنی کہ فرضی مسلمان بن رہا ہوں, میں قادیانی, ٹھیک ہے نا, میں ایک فرضی مسلمان بن کر اسمبلی میں جانا چاہتا ہوں. تو کیا اسمبلی میں جانے دیا جا سکتا ہے؟ مجھے سب سے پہلے میری ایجنسیوں کے تھرو ویریفیکیشن ہو, ایجنسی میرے سارے بایو ڈیٹا چیک کریں گے, ایون کہ میں نے وہ حلف نامہ سائن کر دیا, ڈاکومنٹ سائن کر دیے ہیں, پھر بھی میری ویریفیکیشن ہوگی, ہر چیز کی ویریفیکیشن ہوگی کہ آیا میں مسلمان تھا, میری نسلیں مسلمان تھیں, تب جا کر میں اسمبلی میں جاؤں گا. ٹھیک ہے, تو اس قانون کے آنے سے بھی کوئی بندہ, کوئی کافر, کوئی قادیانی اسمبلی میں نہیں جا سکتا, کیونکہ ہر بندے کے اسمبلی پہنچنے سے پہلے اس کی ویریفیکیشن ایجنسیوں کے تھرو ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ امینڈمنٹ کسی کو کوئی حق نہیں دے رہا تھا, پھر بھی یہ ایک پوری منظم سازش کے تحت ہمارے سوسائٹی میں پھیلا دیا گیا کہ بھئی مسلم لیگ نون نے امینڈمنٹ کر دی. حالانکہ یہ امینڈمنٹ لائی کس نے تھی؟ پی ٹی آئی کے شفقت صاحب نے. ٹھیک ہے, یہ ہوگی تیسری. اس کے بعد آ جاتا ہے پاناما پیپرز. پاناما پیپرز میں 350 لوگوں کا نام تھا, لیکن سب سے زیادہ اچھالا کس کا گیا؟ میاں صاحب کا. اب مجھے بتائیں, پاکستان پچھلے 40 سال سے ایک جنگ لڑ رہا ہے. مجھے بتائیں کہ اس جنگ کی کیا قیمت ہے؟ اس جنگ کی کیا قیمت ہے؟ آپ مجھے بتائیں, اس میں جتنا نقصان ہوا ہے پاکستان کو, وہ کس نے بھرا ہے؟ وہ پیسہ کدھر سے آیا ہے؟ 40 سال سے جو نقصان ہوا وہ پیسہ کدھر سے آیا ہے؟ کس نے پے کیا؟ کس نے پے کیا؟ مجھے بتائیں, کسی ملک میں 1 سال بھی جنگ رہتا ہے نا تو اس کی معیشت کا کباڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, کباڑا. آپ یمن میں دیکھ لیں, پچھلے 3 سالوں سے جنگ کیا ہوا ہے. تو پاکستان پچھلے 40 سال سے سروائیو کر رہا ہے, نہ تو انویسٹمنٹ آ رہی ہے, نہ کچھ نہ کہاں, سارا چل رہا ہے تو وہ قرضوں پر چل رہا ہے. اور جو خرچہ آیا جنگ میں وہ کس نے برداشت کیا؟ یہی قرضے ہیں نا, یہی قرضے, انہی سے یہ پورا ہوا. آپ کیا کہتے ہیں, کدھر سے یہ پورا ہوا؟ نقصان جو جنگ کا نقصان ہوا وہ کدھر سے پورا؟ مجھے بتائیں. تو یہ کہتے ہیں کرپشن ہوئی ہے. ابھی اس جنگ کے دوران اگر کوئی اپنا ایک علیحدہ سے سسٹم بنا کر, ایک بزنس سسٹم بنا کر, ملک ریاض صاحب کو دیکھیں 15-20 سالوں میں وہ اربپتی کھربپتی بن گئے ہیں. عمران خان صاحب خود 20 سال پہلے کیا تھے, آج کیا ہیں. یہ ان کا تو 70-80 سال پرانا بزنس ہے میاں صاحب کا. آپ ان کو کہتے ہیں انہوں نے کرپشن کی ہے؟ ثبوت تو لاؤ بھائی, ثبوت لاؤ, پھر بات کرو. اس لیے میں میاں صاحب کو صاف قرار دیتا ہوں.